घर में कोविड की देखभाल के दो पहलू हैं। एक कोविड में मुब्तला शख्स का इलाज और दूसरा हिफाजती इक़दामात लेकर दूसरों को कोविड से महफूज रखना। आपको इन इक़दामात पर अमल शुरू कर देना चाहिए जैसे ही आप में कोई अलामत ज़ाहिर हो या अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए, चाहे कोई भी अलामत ना हो। डॉक्टर एम, कोविड से मुतासरा शख्स की घर में देखभाल और इलाज कैसे किया जाए? कोविड की अलामात और इनकी शिद्दत हर शख्स में दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों का इलाज घर में रहकर किया जा सकता है, लेकिन आपको संगीन मसाइल की अलामात पर नज़र रखने की ज़रूरत है। शदीद बीमारी और हस्पताल में दाखिल होने का ख़तरा इन लोगों में 10 गुना ज़्यादा है जिन्हें मुकम्मल वैक्सीन नहीं लगी, बामुकाबला इनके जिन्हें मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगी हुई है। इलाज और देखभाल के लिए इन इक़दामात पर अमल करें। अच्छा आराम करें, अपने आप को मशरूबात का इस्तेमाल करके हाइड्रेटेड रखें। गर्म मशरूबात पिएँ जैसे शहद पानी, सूप या चाय। जिस्म में दर्द और बुखार के लिए 1 या 2 गोलियां पैनाडोल हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। आप इसे हर 4 से 6 घंटे बाद ले सकते हैं। आम तौर पर शदीद जिस्म का दर्द और बुखार 2 से 3 दिन के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको खांसी हो, नाक भरी हो या गले में दर्द जैसी दीगर अलामात हो तो आप खांसी की दवाएं या एंटी एलर्जी अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार अपना दर्जा हरारत चेक करें और सांस की कैफियत का जायज़ा लें। अगर आपके घर में ऑक्सीजन चेक करने वाला आला है तो इसको भी इस्तेमाल करें। आम तौर पर ऑक्सीजन का लेवल 94% या उससे ज़्यादा होता है। विटामिन डी और विटामिन सी की गोलियों का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए मुफीद हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। याद रखें कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोविड या दीगर वायरल इन्फेक्शंस में मददगार नहीं होता। कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले लोग और जिनमें कोविड की बीमारी संगीन होने का ज़्यादा ख़तरा हो, उनके लिए डॉक्टर ख़ुसूसी दवाएं तजवीज़ कर सकते हैं। इजाफ़ी दवाएं सिर्फ इन लोगों के लिए दरकार हैं जिन्हें शदीद बीमारी है या जिनको सांस में दुश्वारी या इजाफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। बाज़ हालात में आपको क्लिनिक या हस्पताल जाकर फ़ौरी तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। फ़ौरी मदद तलब करने की कुछ वजूहात ये हैं। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो या ऑक्सीजन की सतह 94% से कम हो, सीने में मुसलसल दर्द या दबाव का होना, होंठों या नाखनों का नीला रंग होना, गुनूदी या बेहोशी होना। डॉक्टर एम, घर में मरीजों और घर के अफराद को क्या एहतियाती इक़दामात लेने चाहिए? इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए घर में मुनासिब हिफाजती इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कोविड है तो कम से कम 5 दिन तक घर पर रहें, चाहे आप में हल्की अलामात हो या कोई अलामत ना हो। सिर्फ ज़रूरी तिब्बी देखभाल के लिए घर से निकलें। 5 दिन के बाद अगर आपका बुखार ठीक हो जाता है और आपकी दीगर अलामात तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं तो आप ज़रूरत के मुताबिक घर से निकल सकते हैं, मगर ज़रूरी है कि आप अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढांप कर रखें। अगले 5 दिनों तक मास्क का इस्तेमाल जारी रखें। कुल 10 दिनों के बाद आप पहले की तरह दूसरों के साथ मेलजोल कर सकते हैं। अगर 5 दिन के बाद भी आपकी अलामात और बुखार जारी रहते हैं तो आप 10 दिन तक घर पर ही रहें। घर में एहतियात के लिए आप और आपके ख़ानदान के लिए कुछ हिदायत ये हैं। कोविड से मुतासरा शख्स को अलग कमरे में रहना चाहिए। दूसरे अफराद इस कमरे में ना आएं। अगर इन्हें आने की ज़रूरत हो तो वो मास्क या कपड़े से अपनी नाक और मुंह को ढांप कर रखें। जब आप कमरे में अकेले हों तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। हर बार जब आप इस कमरे से बाहर निकलें तो अपनी नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढांपें और दूसरों से 6 फुट का फासला रखें। अगर आप एक ही कमरे के घर में रहते हैं तो अपने आप को एक तरफ अलग रखें और दूसरों से 6 फुट का फासला रखें। आप अलग रहने के लिए पर्दे या चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो अच्छी हवा की गर्दिश के लिए खिड़कियां खोलें। जब दूसरे अफराद कमरे में हो तो अपनी नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढांप कर रखें।
اگر ممکن ہو تو دوسروں سے الگ بیت روم استعمال کریں۔ اگر ہر ایک کے لیے صرف ایک غسل خانہ ہے تو ہوا کی گردش کے لیے اس کی کھڑکی کھلی رکھیں اور ہر شخص کو بیت روم استعمال کرنے کے بعد صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ مریض کے ساتھ کپ، برتن، تولیے، تکیے، بستر کی چادریں اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء شیئر نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ صابن کا استعمال کرونا وائرس کو مار دیتا ہے، اس لیے مریض کے کپڑے اور برتن دوسروں کے ساتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر سے صرف ایک یا 2 افراد مریض کو کھانا اور دیگر سامان مہیا کریں۔ بہتر ہے کہ کوئی جوان صحت مند شخص یہ کام کرے۔ بزرگوں کو اور طبی امراض جیسا کہ ذیابیطس والے لوگوں کا مریض کے ساتھ تعلق کم سے کم رہے۔ گھر میں موجود ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں، خاص طور پر مریض سے ملنے یا ان کے کپڑوں اور برتنوں کو چھونے کے بعد، بیت روم استعمال کرنے کے بعد، کھانا پکانے اور کھانے سے پہلے اور باہر سے گھر آتے وقت۔ آپ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس میں کم از کم 60% الکوہل موجود ہو۔ ڈاکٹر ایم، اگر ہمارا سامنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس کو کووڈ ہے تو ایسے سامنے کے بعد ہمیں کس طرح احتیاط لینی چاہیے؟ گھر میں رہنے والے افراد اور دوسرے لوگ جنہیں کووڈ سے متاثرہ شخص کا سامنا تھا، انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی وائرس کے حامل ہو سکتے ہیں، چاہے ان میں علامات ابھی ظاہر نہ ہوں۔ کووڈ کے سامنے آنے یعنی ایکسپوجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے کے اندر بغیر ماسک کے تقریباً 15 منٹ تک کسی ایسے شخص کے ساتھ تھے جس میں کووڈ پایا گیا تھا۔ وائرس سے متاثر ہونے اور پھیلنے کا خطرہ ان لوگوں میں کم ہے جنہیں مکمل ویکسین لگی ہو۔ اگر آپ کو مکمل طور پر ویکسین لگی ہے تو پھر آپ کووڈ کے مریض کے سامنے آنے کے بعد اپنی دیگر سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی ناک اور منہ کو ماسک سے ڈھانپ کر رکھنا ہوگا۔ دوسروں کی موجودگی میں ماسک کا استعمال 10 دن تک جاری رکھیں اور کسی بھی علامت کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر ممکن ہو تو ایکسپوجر کے 5 دن بعد ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ میں کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی تو 10 دن کے بعد معمول پر آ جائیں۔ اگر آپ کو مکمل طور پر ویکسین نہیں لگائی گئی تو آپ کو ایکسپوجر کے بعد پہلے 5 دن کے لیے گھر میں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو 5 دن بعد ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ میں کوئی علامت نمودار نہیں ہوتی تو آپ 5 دن کے بعد ضرورت پڑنے پر گھر سے نکل سکتے ہیں، لیکن کل 10 دن تک دوسروں کی موجودگی میں ماسک پہن کر رکھیں۔ ان 10 دنوں کے دوران کسی بھی علامت کو احتیاط سے دیکھیں۔ اگر آپ کو بخار، کھانسی، تھکاوٹ، گلے میں خراش، ذائقہ یا سونگھنے میں کمی، سانس لینے میں دشواری یا کوئی اور علامت محسوس ہوتی ہے تو اپنے آپ کو گھر پر الگ تھلگ کریں اور ٹیسٹ کروائیں۔ کووڈ کے خلاف ہماری جنگ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ مشکل حالات ہیں۔ مہربانی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے کا موقع ضائع نہ کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کی بھی مدد کریں۔